Rangsak painete rangsakno hamjangai lukurongni bagai belaino koktuma kaham tubui faika jotoni hamjakmung Swarnakmal Jewelers norok jotoni bagai 2023 bisi katalno ruksawi kubuni bisini hai taklaibo katal lukung khana thangi tongai rokni bagai jodakukhe rangsakni manai painani bibaho bondon ter chengsawi rejakha o terni bisingte rangsakni kaijakma manai paithani 21% khaiklemung tongnai kubuni rangsakni manai paithani 51% khaiklemung tongnai o ter January talni chisa salmarni simi chengai March talni sal chisa jora talni romoi bibaho bondon ter offer tongnai abo simia rangsakni manai paithani wo mokol khujaknai lucky draw bo haina tongnai lucky draw sokat manai rokno khungni scooty rejaknai haikeba khungni scooty ni morokma rege rangsakni manai phano pai manai nini chajamngatei tini kaksalo Swarnakmal habanobo kaisha koktub manda khlai o koktuma rakha Swarnakmalni bugra Gopal Chandra Nakte Adong Surjit Chakraborty উপলক্ষে এই উৎসব উপলক্ষে বিশেষ কিছু উপহার রয়েছে তার আগে আমি জানাই যে 2022 আমরা ত্রিপুরা সকল অধিবাসী বৃন্দকে নিয়ে আমরা সকল ত্রিপুরাবাসীকে নিয়ে যেভাবে আনন্দে উৎসবে মাতোয়ারা হয়েছি এবং তারা প্রত্যেকে যেভাবে আমাদের বিশ্বাস ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তার জন্য আমরা আপ্লুত আমরাও তাদের এই বিশ্বাস ভালোবাসা নিয়ে 2023 যাত্রাপথ শুরু করছি এই বিবাহ বন্ধন যে আমাদের উৎসব শুরু হচ্ছে সেটাতে আমরা সোনার গয়নার মজুরিতে 21% এবং হীরের গয়নার মজুরিতে 51% ছাড় থাকছে শুরু হবে 11ই জানুয়ারি থেকে 11ই মার্চ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে চলবে এই বিবাহ বন্ধন উৎসব জামাই বরণ থেকে বধূ বরণ এই যে জামাই বরণ থেকে বধূ বরণে আমরা একটি লাকি ড্র রেখেছি যে লাকি ড্রতে দুটি স্কুটি আছে অথবা কেউ যদি মনে করেন যে তার স্কুটির প্রয়োজন নেই তাহলে সেই জায়গায় সে তার সমমূল্য অর্থাৎ যে স্কুটিটা আমাদের প্রাইস লিস্টে রয়েছে সেই স্কুটির সমমূল্য সোনার গয়না কিংবা সুযোগ পাবেন তার সাথে পুরনো সোনার গয়না পরিবর্তে নতুন সোনার গয়না কিংবা নিশ্চিত সুযোগ পাবেন এবং প্রতিটি কেনাকাটায় উপহার তো থাকছেই আমরা আশা করব যে এই বিবাহ বন্ধন অনুষ্ঠানে আপনারা সবাই যোগদান করবেন আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে এই প্রেস মিটে উপস্থিত আছেন স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের কর্ণধার গোপাল চন্দ্র নাথ এবং স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের অন্যতম সদস্য ডিরেক্টর আমার দিবাকর নাথ আমি প্রথমেই অনুরোধ করব স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের কর্ণধার গোপাল চন্দ্র নাথ মহাশয়কে এই বিবাহ বন্ধন শুভ নববর্ষ ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে সমস্ত বিশ্ববাসীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা আমাদের অ্যাকচুয়ালি বিয়ের সময় বিয়ের মৌসুমের জন্য আমরা এটা রেখেছি সেটাও সুজিত বলে দিয়েছে 21% জুয়েলারির উপরে ছাড় থাকবে 51% ডায়মন্ড বড়কের উপরে ছাড় থাকবে এবং জামাই এবং বধূ বরণ 11ই জানুয়ারি থেকে 11ই মার্চ অব্দি দীর্ঘ সময় প্রায় 2 মাসের কাছাকাছি 2 মাস এটা আপনারা কেউ যদি আমরা সেটা জামাই বরণ এবং বধূ বরণ আমরা লাকি ড্র হিসেবে আমরা দুটো স্কুটি দিচ্ছি কেউ যদি মনে করে যে সে আমি স্কুটি আমার লাগবে না বা আমি স্কুটি নিব না তার সমমূল্যের সোনার অলংকার পাবে ওনার যেটা খুশি সেটা নিতে পারবে এবং সেটা চলবে আগামী অব্দি 11ই মার্চ অব্দি এই জন্য ত্রিপুরা সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাই এবং সবাইকে আমন্ত্রণ করি আপনারা আসুন দেখুন আপনাদের সাহিত্য অনুসারে বিয়ের হালকা ভারী সব ধরনেরই গয়না আছে যেটা আপনাদের যার দিয়ে সম্ভব সেই হিসেবে আপনারা আমাদের সহযোগিতা করুন নমস্কার सबसे पहले तो मैं सबको आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग सब आए और सबको मैं अपने हार्दिक दिल से हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूँ पूरी त्रिपुरा को और एडवांस मकर संक्रांति की बेस्ट विशेस देता हूँ क्योंकि सुरजीत दा ने मुझे बोला है मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं कलेक्शन को डिफाइन करूँ तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा ज्वेलरी एक बहुत खुशी में खरीदा हुआ चीज होता है एक इंसान जब भी खरीदता है वो अपनी खुशी के टाइम के लिए खरीदता है एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदता है अपने मन से खरीदता है दिल से खरीदता है जरूरी में मजबूरी में कोई ज्वेलरी नहीं खरीदता
तो हम लोग एज अ कंपनी स्वर्णकमल ज्वेलर्स, हम पापा के गाइडेंस के थ्रू हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि ज्वेलरी को ऐसा बनाया जाए कि कोई इंसान अपने हाथ में ले या पहने उसको वो इफेक्ट फील हो कि मैं अपना खुशी जो वो चाहता है, जिस इवेंट के लिए उसने पहना है या जिस इवेंट के लिए उसने खरीदा है, वो फुलफिल हो। और इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कम से कम गोल्ड यूज करते हुए भारी से भारी ज्वेलरी बनाए। सेकेंडली मैं बोलना चाहूंगा डायमंड के बारे में, जो त्रिपुरा ने इतना हम लोग को ब्लेसिंग्स दिया है पिछले कुछ सालों से डायमंड ज्वेलरी को लेके। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना हम लोग ग्रो कर जाएंगे। हम लोग को 2 अवार्ड मिल चुका है इंडियन लेवल पे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपने आप को बेटर करते चले जाए। देखिए गोल्ड तो सब बेच रहे हैं, सब हॉलमार्क ज्वेलरी बेच रहे हैं। हम लोग एज कंपनी क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एक वैल्यू ऐड करने का कोशिश कर रहे हैं कि एक कस्टमर जब शोरूम में आता है, वो शोरूम से निकलने तक उसका जो एक्सपीरियंस है ज्वेलरी को खरीदने से लेके, ज्वेलरी को हाथ में पकड़ने से लेके, जो स्टाफ लोग बात करते हैं, जो सेल्समैन उनसे बात करता है, बिलिंग काउंटर पे लोग उनसे बात करते हैं, सब चीज एक एक्सपीरियंस उनको देने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ज्वेलरी सब अल्टीमेटली सब सेम टाइप के हॉलमार्क ज्वेलरी बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग अपने आप को इतना बेटर कर ले कि हम लोग का जो ज्वेलरी है ना, लोग सोचते प्योरिटी सोचते कि स्वर्णकमल ज्वेलर्स उनके मन में आए। और हम चाहते हैं ये जो ज्वेलरी का बिजनेस है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लोग जैसे आज के दिन में कोई भी एक बेसिक दाल चावल नमक आटा जैसे खरीदते हैं, सबको पता है कितना दाम है, कितना प्राइस है, इसके दुकान में कितना है, उसके दुकान में कितना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहते हैं ज्वेलरी बिजनेस को, ताकि लोग आए एकदम मन से खरीदे, अपना घर समझ के आए। स्वर्णकमल ज्वेलर्स आप लोगों की वजह से है, आपकी सहायता से, और आपके सहायता से आपकी वजह से ही हम लोग ग्रो करते जाएंगे। थैंक यू त्रिपुरा।